हेलो पिला माने वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिला माने आज आम पढ़ा विपरीत शब्द। पिला माने मु तुमको काली पढ़ी ना शब्द किंतु आज आम पढ़ा कौन विपरीत शब्द। चलो पिला माने आज देखा विपरीत शब्द बहुत बढ़िया इजी ट्रिक रे आम देखा। चलो तो पिला माने प्रथमे आम देखा ये देखिपु तुम्हें माने ये देख प्रथमे अच्छी आमर अरुणी ना अरुणीर कौन हो पिला माने ऋणी हो अरुणीर कौन हो ऋणी। ठीक अच्छे प्रथम तापर देख अकंटक अकंटकर कौन हो पिला माने कंटक कौन हो कंटक। तापर देख पिला ने अच्छी अकपट सदा मन रख अकपट अच्छी माने ओटा काटिदेव हो आमर कपट। ठीक अच्छे कौन हो कपट हो। पुणी देख नेक्स्ट अच्छे आमर अकर्म कौन अच्छी पिला माने अकर्म अकर्मर कौन हो पिला माने कर्म कौन हो कर्म। देखिपार ना ये देख अकातर तो मुझे कही अकातर अटा काटी दियो कौन हो कातर बुझीपार। तापर अच्छी कौन आमर अक्लांत कौन अच्छी पिला माने अक्लांत अक्लांत रु आम कौन काटिदेवा पिला माने अ काटिदेले कौन हो कह क्लांत हो ना बुझीपार पिला माने। तो आउ थे मुझे कहीदिए प्रथम होगला अरुणी अरुणीर हो ऋणी द्वितीय हो अकंटक अकंटकर हो कंटक बुझीपार पिला माने। तो देख पिला माने अकपटर कौन हो ना कपट अकर्मर कौन हो ना कर्म बुझीपार ना अकर्मर कर्म अकातर कौन हो देख पिला ने अकातर ना कातर बुझीपार भल भाव मन दे देख। तापर देख नेक्स्ट नेक्स्ट देख पिला माने अच्छी आमर कौन ना अग अगर कौन हो पिला माने अगर हो मूल कौन हो देख अग अच्छी ये देख मूल अच्छी अच्छी कि ना बुझीपार अगर सदा बेले कौन हो ना मूल हो। ठीक अच्छे तापर देख अग्र अग्रर कौन हो पश्चात एवं मूल भी हो पार मन रख अग्र अच्छी माने ये पश्चात भी हो पार मूल भी हो पार। नेक्स्ट देख अचिंतनीय कौन अच्छी अचिंतनीय मन कर जी गोटे चिंतार ना ताकू आम कौन कह अचिंतनीय अवस्था अच्छी किंतु जदि चिंतार अच्छी ताकू आम कौन कह चिंतनीय मन रहा ना। अणु कौन अच्छी अणु अणु माने जानी बहुत छोट आउ अणुर विपरीत कौन हो बृहत माने बहुत बड़ बुझीपार। तापर देख अच्छी कौन अत्याहारी 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 सदा बेले हो अल्पाहारी कौन हो पिला ने अल्पाहारी देख मन दे देख अत्याहारी सदा बेले कौन हो अल्पाहारी। पुणी नेक्स्ट अच्छी कौन ना अत्युच्च कौन अच्छी अत्युच्च देख ये अत्युच्च अच्छी देख ये अत्युच्च आईटा को टे मन दे शुणव अत्युच्चटा कौन हो भल भाव देख या टे मन रखा कष्ट अत्युच्च को रमर अनुच कौन हो अत्युच्चर अनुच। तापर देखा अध अधर कौन हो ऊर्ध्व तुम्हें तो जानते हो अध क्रम सजाई लेख ऊर्ध्व क्रम सजाई लेख अधर कौन हो ना ऊर्ध्व हो। ठीक अच्छे एवं देखा कौन अधम अधम अधमर कौन हो उत्तम आम कौन से अधम बालक से उत्तम बालक बुझीपार ना। से भाया जब अधम वर्ण देदेला कौन लिखा ना उत्तम वर्ण कौन लिखा उत्तम वर्ण। तापर देख अधमांग कौन अच्छी अधमांग अधमांगर कौन हो उत्तमांग हो बुझीपार। नेक्स्ट कौन अच्छी पिला ने देख ना अधा अधार कौन हो अधार पूरा आम कौन ना ना अधा देले मु खाइबिनी मत पूरा दियो। ठीक अच्छे तो अधार सदा बेले कौन हो पूरा हो मन रख। पुणी देख अधिक मन कर आम क्या खाइबा दौचे किए कह देला बेले किए जड़े कह ना मत अधिक दियो तापर ना केते जन को तो उणा हो जाए केते जन को कौन हो जाए उणा हो जाए शेष में जो मैंने खाती से हुए तो उणा भी हो पारे बुझीपार अधिक माने बुझीपार उणा माने भी बुझीपार। अनावृष्टि अनावृष्टि माने बुझीपार अनावृष्टिर कौन हो अतिवृष्टि कौन हो अनावृष्टिर अतिवृष्टि अनावृष्टि माने वृष्टि ना अतिवृष्टि माने बहुत वृष्टि बुझीपार ना पिला माने देख मन दे देख। तापर देख नेक्स्ट अनुकूल अनुकूल तो आम समस्ते पढ़ी आसीचे अनुकूल कौन हो प्रतिकूल अनुकूल कौन हो प्रतिकूल। नेक्स्ट देख अनुग्रह कौन अच्छी अनुग्रह अनुग्रह मन रख निग्रह हो कौन हो पिले निग्रह
तापर कौन अच्छी पिलाने अनुरक्त देखिपार अनुरक्त अनुरक्त तार विपरीत शब्द कौन हो विरक्त कौन हो पिले ना विरक्त हो ठीक अच्छे विरक्त हो देख अनुरक्तर विरक्त हो ठीक अच्छे ना देख अनुराग कौन अच्छी अनुराग अनुरागर मन रख विराग कौन हो अनुरागर विराग हो ठीक अच्छे आउ अनुलोमर कौन हो प्रतिलोम अनुलोमर प्रतिलोम हो पार विलोम भी हो पार अनुलोम विलोम आम कौचे कि ना तो से भाया अनुलोमर कौन हो पिले ना विलोम हो पार आ प्रतिलोम भी हो पार ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा आम अंतरंग कौन देखा अंतरंग अंतरंगर कौन हो बहिरंग बुझीपार अंतरंगर सदाबले कौन हो बहिरंग हो अंधकार अंधकार कौन हो आलोक बुझीपार अंधकार आलोक हो कन्फ्यूज हेनी अंधकार अंधार भितर कन्फ्यूज हम ना बार बार मुझे कहूँ अंधकार देला माने तुम्हें सदा लिख कौन आलोक आउ अंधार देला माने आलु आम कौन अंधार हो आलु हो अंधकार आलोक ठीक अच्छे बुझीपार नेक्स्ट देख अपचय कौन अपचय अपचय कौन हो उपचय आम किसी जिनस अपचय करछे है ना तो ताको आम उपचय करिया दरकार बुझीपार ना तो जिनस आम अपचय करछे किसी जिनस आ किसी जिनस माने आम से जिनस को उपचय माने तार भल व्यवहार करवा दरकार नष्ट करवा आवश्यक नुहे तो चलो आम नेक्स्ट देखा देख अपराजित अपराजित कौन हो पराजित बुझीपार जी हारे ताको आम कौन कहवा अपराजित कहवा जी हारे ताको आम अपराजित कहवा आ जी हारी जाए ताको आम कौन कहवा पराजित कहवा अपराधी अपराधीर मन रख निरपराध हम तुम्हें भावनी जे अपराधीर निरपराधी हेनी निरपराध हम ठीक अच्छे अपाय अपाय माने किछि नाही ना उपायहीन तो ताको आम कौन कहवा अपाय तार विपरीत उपाय हाँ हाँ मो मुंडे कौन आसीगला उपाय आसीगला बुझीपार अपेक्षा जन को आम अपेक्षा कर तार विपरीत कौन हो उपेक्षा हो कौन हो उपेक्षा हो सेमती आम देखा अप्रतृल देखिपार कौन अच्छी अप्रतृल कौन अच्छी अप्रतृल अप्रतृल आम अकाटिदेले कौन हो प्रतृल हेनी देख अवसन्न अवसन्न कौन हो प्रसन्न बुझीपार अवसन्न सदाबले कौन हो प्रसन्न हो मन रख अबाध्य कौन हो अबाध्य देख पिला माने अबाध्य ये देखिपार अबाध्य ये देख अबाध्य अबाध्यर बाध्य आम कौन ना ए पिलाटी बहुत अबाध्य पिलाटी माने जी कथा न शुणे है कि ना आम कहे ना से पिलाटी बाध्य बुझीपार ना अबाध्यर सदाबले मन रख बाध्य हो ठीक अच्छे तापर आम देखा अविचार अविचार है ना अविचार कौन जो विचार मन कर क्या कथा गोटे विचार करागला ना ताको आम कौन कहवा अविचार कह कौन कहवा अविचार जदि विचार करागला ताको आम विचार कहवा बुझीपार नेक्स्ट आम देखा अविरोधी कौन देखा पिले अविरोधी देखिपार अविरोधी अविरोधी कौन हो विरोधी तुम्हें तो जानी ना जी आम विपक्ष थाए आम विरोधी बोली कहवा है ना विरोध जी आमको करते आज आमको विरोध कर न था आम अविरोधी बोली कहवा तो अविरोधी सदाबले कौन हो विरोधी हो कि ना बुझीपार अविरोधी सदाबले विरोधी हो पुणी अभागा अभागार कौन हो पिले ना भाग्यवान कौन हो भाग्यवान देखिपार ये भाग्यवान हो ठीक अच्छे ये अभागा ये भाग्यवान पुणी देख अभिज्ञ कौन अच्छी अभिज्ञ अच्छे अभिज्ञर कौन हो अनभिज्ञ बुझीपार अभिज्ञ माने जी कि एक्सपीरियंस वाला बुझीपार कि ना इंग्लीश रे जदि कहबा एक्सपीरियंस तांकर अभिज्ञ से बहुत अभिज्ञ आ से अनभिज्ञ माने तांको से विषय किसी जना ना तो ताको आम कौन कहबा अनभिज्ञ बोली कहबा तो अभिज्ञ सदाबले मन रख अनभिज्ञ हो अभ्यस्त अनभ्यस्त बुझीपार अभ्यस्त माने गोटे जिनस किसी अभ्यास हो ना जमती कि किसी पिला अच्छा फोन देखती फोन रे पूरा अभ्यस्त हो जाती तो ताकू तार विपरीत आम कौन करवा अनभ्यस्त बुझीपार अमंगल तार विपरीत कौन जो मंगल आम केबे कहार अमंगल चिंता करवा ना सदाबले कौन चिंता करवा मंगल बुझीपार अमंगल कौन हो मंगल हो देख अमर्त्य अमर्त्यर कौन हो मर्त्य बुझीपार अ काटिदेव कही तुम मानू कौन काटिदेव ओ काटिदेव तापर देख
ଅମନୋଯୋଗୀ କ'ଣ ଅମନୋଯୋଗୀ ଦେଖିପାରୁଛ କ'ଣ ଅଛି ଅମନୋଯୋଗୀ ବୁଝିପାରିଲ ନା କ'ଣ ଅଛି ଅମନୋଯୋଗୀ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ଅମନୋଯୋଗୀ ଆମର ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛ ନା ଅମନୋଯୋଗୀ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଠି ଦେଖ ଅମନୋଯୋଗୀର କ'ଣ ହେଇଯିବ ମନୋଯୋଗୀ ବୁଝିପାରୁଛ ଯାହାର ଯିଏ ମନ ଦିଏନି ତାଙ୍କୁ ଅମନୋଯୋଗୀ ଆଉ ଯିଏ ମନ ଦିଏ ତାକୁ ମନୋଯୋଗୀ ଯେମିତିକି ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ମନୋଯୋଗୀ କହିବା ଆଉ ମନ ଯଦି ନାହିଁ ପାଠରେ ଅମନୋଯୋଗୀ ବୁଝିପାରୁଛ ଅମୃତର ତମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ଅମୃତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ବିଷ ହେଇଯିବ ଅଳ୍ପ କ'ଣ ବହୁତ ଆମେ କହୁନେ ମୋତେ ଅଳ୍ପ ଖାଇବା ଦିଅ ଆଉ କେତେବେଳେ କହୁଛି ନା ମୋତେ ବହୁତ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ବୁଝିପାରୁଛ ଅଳ୍ପାହାରୀର କ'ଣ ହେଇଯିବ ବହୁଆହାରୀ ଦେଖ ଅଳ୍ପାହାରୀର ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖ ବହୁଆହାରୀ ହେଇଯିବ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବହୁଆହାରୀ ଅରୁଆର ତ ଜାଣିଥିବ ଅରୁଆର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଉଷୁନା ହେଇଯିବ ଅରୁଚିର କ'ଣ ହେଇଯିବ ରୁଚି ଆମେ କହୁନେ ନା ତାକୁ କଲରାଟା ଅରୁଚି କାହିଁକି ନା କଲରାଟା ପିତା ହଁ କି ନାହିଁ ତ କଲରାଟା ହେଉଛି ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଅରୁଚି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଚିକେନ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ରୁଚିଯିବ ପିଲାଟାକୁ ଆଉ କ'ଣ ରୁଚିଯିବ ଦେଖ ତାକୁ କେଉଁଟା ଅରୁଚି ତ ତାକୁ କେଉଁଟା ରୁଚି ବୁଝିପାରୁଛ ଅର୍ଥର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅର୍ଥର ଅନର୍ଥ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଅର୍ଥିର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ଥୀ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ଥୀ ମନେ ରହିଲା ନା ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା ଅର୍ପଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ଅର୍ପଣ ଆମେ କାହାକୁ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିଥାଉ ନା କିଛି ତ ଅର୍ପଣ କରୁ ତ ଅର୍ପଣ ଯଦି କରୁଛେ ସିଏ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ କରନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ଆମେ କାହାକୁ କିଛି ଦେଲେ ସେ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମକୁ କିଛି ଦେଇଥାନ୍ତି ତ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ବୁଝିପାରୁଛ ଅଳ୍ପଜୀବୀର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ବୁଝିପାରୁଛ ଅଳିକର ମନେ ରଖ ଟିକେ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ଅଳିକର ସତ୍ୟ ହେଇଯିବ ଅଳିକର ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସତ୍ୟ ହେଇଯିବ ଅଲଣା ଦେଖିପାରୁଛ ନା ଅଲଣାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଲୁଣିଆ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଲୁଣିଆ ଆମେ କହୁନେ ନା ତରକାରୀଟା ଅଲଣା ହେଇଛି ମାନେ ଲୁଣ ଲାଗିନି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲୁଣ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥିବ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଲୁଣିଆ ହେଇଯାଇଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତ ଅଲଣାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ ଅଲଡ଼ା ଦେଖ ଅଲଡ଼ା ବୁଝିପାରୁଛ ମନେକର ଜଣେ ପାଠ ପଢ଼ୁନି ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ହେବ ମାଡ଼ ତା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା କି ନା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ ମାଡ଼ କ'ଣ ଲୋଡ଼ା କି ନାହିଁ ତାକୁ ମାଡ଼ ଅଲୋଡ଼ା ଆଉ ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁନି ତାକୁ ତ ମାଡ଼ ନିହାତି ଲୋଡ଼ା ବୁଝିପାରିଲ ତ ଅଲୋଡ଼ାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଲୋଡ଼ା ଠିକ୍ ଅଛି ଅସନର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅନସନ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତ ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସର୍ଟକଟ୍ଲି ତୁମକୁ କହିଦିଏ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ କ'ଣ ପଢ଼େଇଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦିଏ ନା ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖ ଅରୁଣୀର ହେଇଯିବ ଋଣୀ ଅକଣ୍ଟକର ହେଇଯିବ କଣ୍ଟକ ଅକପଟର ହେଇଯିବ କପଟ ଅକର୍ମର ହେଇଯିବ କର୍ମ ଅକାତର ହେଇଯିବ କାତର ସବୁ ଅକାଟିଦେବ ଅକ୍ଳାନ୍ତର ହେଇଯିବ କ୍ଳାନ୍ତ ଅଗର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ମୂଳ ଅଗ୍ରର ହେଇଯିବ ପଶ୍ଚାତ୍ ବା ମୂଳ ଅଚିନ୍ତନୀୟର ଚିନ୍ତନୀୟ ଅଣୁ ବୃହତ୍ ଅତ୍ୟାହାରୀର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅଳ୍ପାହାରୀ ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚର ଅନୁଚ୍ଚ ଅଧର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମେ କହୁଛେ ନା ଅଧକର୍ମ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକର୍ମ ବୁଝିପାରୁଛ ଅଧମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଉତ୍ତମ ଅଧମର୍ଣ୍ଣର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଉତ୍ତମର୍ଣ୍ଣ ଅଧମାଙ୍ଗର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ଅଧାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପୁରା ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ନା ମୋତେ ମୁଁ ଅଧା ଖାଇବିନି ମୋତେ ପୁରା ଦିଅ ବୁଝିପାରିଲ ଅଧିକର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅଧିକର ଉଣା ହେଇଯିବ ବା ଅନଧିକ ବି କହିପାରିବା ଅନାବୃଷ୍ଟିର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅତିବୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ଅନାବୃଷ୍ଟି ମାନେ ବୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ଅତିବୃଷ୍ଟି ମାନେ ବହୁତ ବୃଷ୍ଟି ଅନୁକୂଳର ପ୍ରତିକୂଳ ଅନୁଗ୍ରହର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ନିଗ୍ରହ ହେଇଯିବ ଅନୁରକ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ବିରକ୍ତ ବୁଝିପାରୁଛ ଅନୁରାଗର କ'ଣ ହେଇଯିବ ବିରାଗ ଅନୁଲୋମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ବିଲୋମ ବି ହେଇପାରିବ ପ୍ରତିଲୋମ ବି ହେଇପାରିବ ଅନ୍ତରଙ୍ଗର କ'ଣ ହେଇଯିବ ବହିରଙ୍ଗ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବହିରଙ୍ଗ ଅନ୍ଧକାରର ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାରର ଆଲୁଅ ମୁଁ ବାର କହିଛି ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବ ନାହିଁ ଅନ୍ଧକାରର ହେଇଯିବ ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାରର ହେଇଯିବ ଆଲୁଅ ଅପଚୟର ଉପଚୟ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ଅପରାଜିତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ପରାଜିତ ହେଇଯିବ ଅପରାଧୀର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନିରପରାଧୀ କରିବନି ନିରପରାଧ କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଅପାୟର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପାୟର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଉପାୟ ଅପେକ୍ଷାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଉପେକ୍ଷା ଅପ୍ରତୃଳ ତାପରେ ଦେଖ ଅବସନ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଅବସନ୍ନର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ରସନ୍ନ ଏବେ ଜଣେ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଥାନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଅବସନ୍ନ ଥାନ୍ତି ଅବାଧ୍ୟର କ'ଣ ହେଇଯିବ ବାଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ଅବିଚାରର କ'ଣ ହେଇଯିବ ବିଚାର ଅବିରୋଧୀର କ'ଣ ହେଇଯିବ ବିରୋଧୀ ଅଭାଗାର ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଭିଜ୍ଞର ଅନଭିଜ୍ଞ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷରୁ ଅନଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବା ଅମଙ୍ଗଳର ମଙ୍ଗଳ ଅମର୍ତ୍ୟର ମର୍ତ୍ୟ ଅମନାଯୋଗୀର ମନାଯୋଗୀ ଅମୃତ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିଷ ଅଳ୍ପର କ'ଣ ହେଇଯିବ ବହୁତ ଅଳ୍ପହାରୀ ବହୁଆହାରୀ ଅରୁଆ
ହେଇଯିବ ଉଷୁନା। ଅରୁଚି ରୁଚି, କାହାକୁ ରୁଚୁଛି ତ କାହାକୁ ରୁଚୁନି, ବୁଝିପାରୁଛ। ଅର୍ଥର ହେଇଯିବ ଅନର୍ଥ, ଅର୍ଥିର ହେଇଯିବ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ଥୀ, ଅର୍ପଣର ହେଇଯିବ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ, ବୁଝିପାରୁଛ। ଅଳ୍ପଜୀବୀ, ଅଳ୍ପଜୀବୀର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ। ଅଳିକର ସତ୍ୟ, ଆକୁ ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଅଳିକର ସଦାବେଳେ ସତ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଅଲଣା ତ ଜାଣିଥିବ ଲୁଣିଆ, ଆଉ ଅଲଡ଼ାର ଲଡ଼ା, ଆଉ ଅସନର ଅନସନ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବାକି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।